अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम शेखुल आलम के कलाम का जो तर्जुमा निशात अंसारी ने किया है, यानी कि कश्मीरी में शेख शुरुक उन्हें कहते हैं, हज़रत शेखुल आलम नूरुद्दीन रशी के उनके कलाम को शेख शुरुक कहते हैं। उन शुरुकों की कश्मीरी में तर्जुमा निशात अंसारी साहब ने जो किया है, तो आइए देखते हैं उनकी अशार जो हैं उनकी तशरीह क्या है। सबसे पहले जो है वो है कलाम शेखुल आलम का जो उन्होंने चुन लिया है, जो हमारे निसाब में शामिल है, वो है अल्लाह की कुदरत। ये देखिए, अल्लाह की कुदरत के बारे में शेखुल आलम जो है वो क्या फरमाते हैं। ये देखिए, फरमाते हैं, खांड घने को दिया और मगज को अंगीन। खांड गन्ने को दिया है और मगज को अंगबीन। टीढ़े मीढ़े ताक को अंगूर के गुच्छे दिए। तेरी इस कुदरत पे सदके जाऊं ए परवरदिगार। तेरी इस कुदरत पे सदके जाऊं ए परवरदिगार। आहो को बख्शी है कस्तूरी की थैली अंबरी। अब देखिए, इसमें इन अशारों की तशरीह करने की हम कोशिश करेंगे। देखिए क्या कह रहे हैं शेखुल आलम। वो शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ए खुदा, तेरी कुदरत का क्या कहना। ए मेरे परवरदिगार, तेरी कुदरत का क्या कहना। जैसे कि अगर आप चाहें, अगर आपने मुताला किया होगा, तो अपनी बड़ाई कुरान शरीफ में जगह जगह पर अल्लाह ताला कर रहा है। सूरह मुल्क में भी पहले ही आयत में वो कहते हैं, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, या अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन। वही अल्लाह की बड़ाई यहाँ पर कुदरत, अल्लाह की कुदरत कह रहे हैं यहाँ पर शेखुल आलम फरमाया, है अल्लाह, तेरी कुदरत का क्या कहना। तू तो हाकिमों का हाकिम है। तूने गन्ने को खांड की खासियत दी है। गन्ना जो आपने देखा होगा, गन्ने को जब हम चबा लेते हैं तो वहाँ से रस निकल आता है, और उसमें जो मिठास है वो खांड की खासियत उसमें दी है। और इतना ही नहीं है, शहद की मक्खी को शहद दिया है, यानी कि एक मामूली से कीड़े के अंदर तूने इतना मिठास भर दिया है जो कि 1000 बीमारियों का इलाज उससे हो सकता है। यानी कि शहद की बात मैं कर रहा हूँ। मगज, शहद की मक्खी को कहते हैं मगज को तूने शहद दे दिया है। शहद की मक्खी जो है उन्हें शहद दिया है। टीढ़ी मीढ़ी अंगूर की बेलियों को अंगूर जैसे लजीज फल के गुच्छे दिए हैं। अगर आप देखेंगे, कुदरत का करिश्मा यह है कि एक मामूली से लकड़, वो भी ना सीधी है बल्कि टेढ़ी मेढ़ी जो है, देखिए उस पे अल्लाह ने क्या दिया है। अल्लाह ने कितने हमें नियामतों से नवाजा है, और उन पे जो है, उन टेढ़े मेढ़े में आपने अंगूर के बेलों जैसे और लजीज फल जैसे दे दिया है। अंगूर जैसे लजीज फल दे दिया है आपने। शायर फरमाता है, यानी कि शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वो तो क्या है, वो खुदा की कुदरत ही है। इस खुदा की कुदरत पर कुर्बान होना चाहता हूँ हमें। और जैसे कि आप जानते हैं कि अल्लाह खुद फरमाता है कि वो ये फरमा रहा है कि हमारे किन किन नियमतों को तू जुटलाएगा। फबअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। यहाँ पे देखेंगे तो जैसे कि शहद की मक्खी को तूने ये दे दिया है, अंगूर के लकड़ी पे तूने अंगूर के गुच्छे दिए हैं। अब और इतना ही नहीं है, बल्कि हिरन की खुशबूदार कस्तूरी की, हिरन को तूने एक थैली बख्शी है। हिरन को तूने एक थैली बख्शी है, उस थैली को कस्तूरी कहते हैं, कस्तूरी की थैली बख्शी है। और उसमें जो मुश्क अंबरी हैं उसका क्या कहना। इस तरह शायर ने खुदा की कुदरत और उसकी कारीगरी बयान की है। और दूसरे श्लोक में देखते हैं, वो ये है दुनिया की बेसवादी।
دنیا کی بے ثباتی کہ دنیا آنی جانی ہے. جیسے کہ اگر آپ کو پتہ ہوگا کہ اگر آپ نے 19 کی ربائی کبھی کوئی پڑھی ہوگی یا کہیں سنا ہوگا تو 19 بھی دنیا کی بے ثباتی پہ بہت سارے شعراء نے کہا ہے. خاص کر ہمارے کشمیری شاعر شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ نے بجا فرمایا ہے. 19 ایک جگہ پر دنیا کی بے ثباتی پہ کہتے ہیں کہ دنیا سرائی فانی دیکھی، یہاں ہر چیز آنی جانی دیکھی، جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی ہے. اسی طرح سے کلامی شیخ العالم انہوں نے بھی دنیا کی بے ثباتی پر بہت کچھ کہا ہے. ان کے چند اشعار جو نشاط انصاری صاحب نے جن کے ترجمہ کیے ہیں وہ ہیں: ایک گھڑی آنے کی ہے اور ایک گھڑی جانے کی ہے، ایک گھڑی آنے کی ہے اور ایک گھڑی جانے کی ہے، اوڑھنیاں خاک ہی ہے اور بچھونا بھی خاک ہے، اوڑھنیاں بھی خاک ہی ہے اور بچھونا بھی خاک، کر لیا تعمیر تو نے یا بہت اونچا مکان، کر لیا تعمیر تو نے یا بہت اونچا مکان، کل جو مر جائے گا پھر یہ چھوڑتا ہے کس لیے، کل جو مر جائے گا پھر یہ چھوڑنا ہے کس لیے. اب دیکھیے اس دنیا کی بے ثباتی پر شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے فانی ہے، یہاں آنے اور یہاں سے جانے کا وقت تو مقرر ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی کہ ہر ایک نفس کو موت کا مزہ جو ہے وہ لینا ہے، چکھنا ہے. یہاں جو دنیا کی بے ثباتی یہی ہے کہ جو شے یہاں آگے اسے فنا ہونا ہی ہے. تو اسی لیے شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں آنے اور یہاں سے جانے کا وقت جو ہے وہ مقرر ہے. انسان کا اصل اڑنا بچھونا مٹی ہی ہے، یعنی کہ انسان مٹی سے ہی پیدا ہوا ہے اور پھر مٹی میں ہی اسے جانا ہے. مٹی اڑنا بھی ہے اور بچھونا بھی مٹی ہے، کیونکہ جب وہ مر جاتا ہے تو اسے مٹی میں ہی مل جانا ہے. جب انسان جب بھی کوئی شے، کوئی زندہ جاوید چیز جو بھی ہوگی، جب بھی کوئی انسان مر جاتا ہے، کیونکہ موت کا ایک دن معین ہے، نیند رات بھر کیوں نہیں آتی، جب وہ مر جاتا ہے تو اسے مٹی میں مل جانا ہوتا ہے. شاعر خبردار کرتے ہیں کہ جو یہاں بڑے بڑے اور اونچے اونچے بنگلے مکان جو تو تیار کرتا ہے، وہ موت کے بعد اپنی دولت اور مکان و محلات یہیں چھوڑ دیتے ہیں. جو بھی کوئی یہاں پہ اونچی اونچی دیواریں جو بنا لیتے ہیں اپنے اس کے لیے اپنے عیش و عشرت کا سامان، غرض سب کچھ یہیں چھوڑنا ہے اور پھر آپ نے اس خالق کی کائنات سے ملنا ہے جو سبوں کا بادشاہ ہے. عزیز طلباء و طالبات، اس کے آگے بھی اور ایک دو ہیں، وہ کل انشاءاللہ اس کی اور تشریح کرنے کی ہم کوشش کریں گے. تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.